अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे में अकड़ है, हवा है, लालच है, हिर्स है और तमन्ना है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं और सबसे बड़ा हो जाऊं, बस मेरी वाह वाह हो जाए। अकल नहीं है तुझे, तकब्बुर करता है, ये समझकर कि सबसे बड़ा अल्लाह है, वही अकबर है। तू खुद उसको नमाज में अल्लाह अकबर कहता है कि या अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, लेकिन जब तू नमाज से वापस आता है फिर अपने आप को बड़ा समझ बैठता है। क्या तेरा दिमाग चल गया है? अकल कर, अपने ऊपर गौर कर, अपनी पैदाइश पे गौर कर। गलीज कतरे से पैदा हुआ है, तेरे बदन में बदबू समाई हुई है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तेरे अंदर से जब बाहर निकलती है तो मुंह पर नाक पर हाथ रख लेता है। क्यों? ये तो तेरे अंदर से आई है, तेरे अंदर ये फैली हुई है। ये गंदी बदबू तेरे अंदर है, ये तेरी औकात है। एक मामूली जानवर, चींटी या मच्छर तुझे काटने पर कादिर है। तेरी अजमत कहाँ चली जाती है कि तू छोटे जानवर, ये जो छोटे जानवर हैं तुझे तकलीफ पहुंचाने पर कादिर हो जाते हैं। पेट में तो गिलाजत रखता है और अपने आप को बड़ा पाक साफ और नफीस कहता है। तो वो है कि खुशबूदार खाने, लजीज फल, तरह तरह के जूस और लजीज अशिया जब तेरे अंदर दाखिल होती हैं तो तू उनका क्या हशर करता है। तेरा नाजुक सख्त जिस्म, उसका हशर क्या करता है कि जब वो बाहर निकलती हैं तो तू उसकी बू से नाक पर हाथ रख लेता है। यानी तेरा जिस्म इनके साथ क्या करता है। तेरी औकात ये है, एक जूसर मशीन होती है ना, उसमें फ्रूट डालें और वो नीचे से जूस निकल आएगा। तेरे अंदर फ्रूट डालें तो क्या निकलेगा? खुद देख, तेरी औकात, तुझसे तो जूसर मशीन ही बेहतर है, क्योंकि उसमें से तो वो जूस ही निकलता है ना, वो खुशबूदार होता है, पीने वाला होता है। तेरे अंदर जब फ्रूट डाला जाए, खाए तो जब तेरे अंदर जाए तो तेरे अंदर से कौन सा वो चीज़ निकलती है, गंध जो है। तेरा जिस्म ये है। ज़रा गौर कर अपने ऊपर, डर खुदा से, खुदा ताला का खौफ पैदा कर। कहाँ गुनाह, कहाँ तू हर वक्त गुनाहों में पड़ के तुझे अभी तक तेरा दिल सैर नहीं हुआ। कहाँ तक तू अपने आप को बुराइयों में डालेगा? बचा बुराइयों से। तू भूल गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तवील क़ियाम से कदम मुबारक में उनके वर्म पड़ जाते थे और तुझे नमाज की फुर्सत तक नहीं है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आहो बका तुझे याद नहीं? और तू कह के लगा कि हलाल और हराम की तमीज़ के बग़ैर दुनियावी आसाइश में मशगूल है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुखसार पर बनी हुई आंसुओं की लकीर को तू भूल गया, जिनकी ताकत और सतवत से फिरौनी सब कांप उठते थे। अपनी हैसियत को देख, अपने ऊपर रहम कर और अपने आमाल देख, अकल कर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान तक ख़त्म कर जाते थे, और तेरे पास एक वर्क कुरान पढ़ने का भी वक्त नहीं है। कहाँ चला गया तेरा वक्त? किन किन चीज़ों में तू ज़ाय कर रहा है? क़यामत के दिन तुझे जवाब देना है कि तूने ये वक्त, ये ज़िंदगी कहाँ सर्फ की। क्या जवाब देगा अल्लाह के सामने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में जब जाते थे तो नमाज में इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी, और तुझे गुनाहों की नदामत और तौबा की तौफीक ही नहीं है।
توبہ کی امید پر تو گناہ ہی کرتے جا رہا ہے۔ کیا رب سے دھوکھا کر کے تو مراد اصلی کو پالے گا؟ عقل کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سخت پریشانی میں زندگی انہوں نے گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک پل بھی نہیں بھولے۔ اور تیرے پاس دنیا جہان کی ہر چیز ہے، لیکن تو رب کو کبھی یاد کرتا ہے؟ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مسلسل روزے رکھنے سے زرد اور پیلا پڑ گیا تھا، اور چہرے پر تیرے تو بل تک نہیں آتا۔ نہ تو فرض روزے رکھتا ہے اور نہ تو سنت روزے رکھتا ہے۔ کہاں چلا گیا تیرا ایمان؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں جانے پر سستی اور کاہلی ان کو ہو جاتی تھی۔ کبھی انہوں نے کوڑا لٹکا رکھا تھا، کوڑے سے اپنی ٹھکائی کرتے تھے۔ کیا تجھے تیرے نفس نے اتنی آسائش میں مصروف کر دیا ہے کہ تجھے نماز پر جانے کا وقت ہی نہیں ملتا؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں سنا تو نے، جسے خوف خدا کی وجہ سے پیشاب میں خون آتا تھا؟ تجھے خوف کہاں؟ اس نے تو دنیا کے مال و متاع کے خوف سے رہائی پا کر خوف خدا حاصل کیا تھا، اور تمہاری حالت اس کے مخالف ہے۔ تو خوف خدا سے رہائی پا کر دنیاوی مال و متاع میں مصروف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آ، اپنے آپ کو سنبھال۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ کے کتنے پہاڑ تھے، اور تیرے اندر زہد و تقویٰ کہاں نظر آتا ہے؟ کیا کرے گا دنیاوی علم کو؟ اور دینی علم تیرے اندر کہاں ہے؟ حاصل کر، دینی علم حاصل کر، پھر اس پر عمل کر، اور عمل کر کے سستی کاہلی کو دفع کر۔ اپنے اصلی دوست رب تعالیٰ کو پہچان، جو آپ کو قبر و حشر ہر جگہ کام آئے گا۔ اس سے وفا کر، اس کی محبت پیدا کر۔ اپنے دل میں دوسروں کی محبت ہٹا، کیونکہ وہ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا۔ اسی کی محبت اپنے اندر لا اور اسی کا ہو جا، تاکہ دنیا اور آخرت میں تو کامیاب ہو جائے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔